Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyayikhunal ajilla. Guru badan kaula sareng guru ajunan Semulja Raden Kyai Haji Hasbullah Syamsul Arifin sesangat abdin amul ja'aki sangat abdina ta'zimi. Ajunan Semulja Raden Kyai Haji Salahuddin Al-Ayyubi juga sangat badan kaula ta'zimi. Ajunan Semulja Kiai Haji Fauzan. Ajunan Semulja Kiai Asmo. Ajunan Kiai Hashim. Tertak kalib ajunan Semulja Kiai Haji Kurdi Sayyadi Sarjana Agama. Bendik seteja para kiai, seteja para guru, seteja para alim. Nyon sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut, dak keseteja sampun hadir tanpa terkecuali sangat badan kaula taati, sangat badan kaula ngagungaki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Dan seluruh jajaran kepengurusan Persada dan juga kepengurusan peradaban yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan seluruh jajaran para sepuh bini sepuh secara khusus tokoh masyarakat senyepoi kampung, senyepoi dusun. Secara istimewa senyepoi Desa Mandala. Hadir di tengah-tengah kita yang kika dinto Bapak Haji Mudallir Esos beserta prabut-prabut di Saipon tanpa terkecuali. Sahibul Manzil Kika Dinto Bapak Nur Hasan beserta seluruh jajaran majelis keluarga. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Nyereng kaula sareng ajunan amu ciban asyukur dak ke Allah. Kesempatan siang mangken kalaben tanpa beda alangan. Dari di beriing sebagian tempat subenep Kak Dinto ojen, ki beri malam ojen. Mungkin alhamdulillah kaula ajunan hadir bi Allah kita ojen sehingga acara terlaksana sempurna ketika Dinto. Karena tak ojen akhirnya huleben sampian suap. Cuman tinggal daripada huleben sampian tak suap tapi beca anguan suap nik sekoni menter suap pasampian tetielen-celen sampian celep yara mahsyar bingkengan. Amin Allahumma. Salawat dan salam muga pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima sabulan samangken tak ibara tak itemur tak ilau tak idaja sateja memperingati kelahiran ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada kesempatan kali ini yang dikarsai oleh Persada hadir sateja kaula ajunan demi untuk ngagungaki ben amul jaaki manusia sepaling mulja ben sepaling agung Gusti Kanjeng Nabi. Semoga sateja sehadir, sateja serambu, sateja seusaha untuk acara, sateja senyumbang, sateja semikir sareng Allah Subhanahu wa taala ebetetia orang sekenging syafaah Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Karena ulama kadinto menyatakan ketika arah mahsyar ni ke bumi na tak pada ben bumi mandala ni ketembegah. Sementara are korang sacengkang dari cetak. Al Imam Ghazali menyatakan umat kak dinto sareng Allah palopa dek ka Gusti Kanjeng Nabi
Akhirnya saya entarin Nabi Adam alaihi salam. Sampun minta pertolongan dek ke Nabi Adam. Nabi Adam ni ka jawab lastulaha wa qala nafsi nafsi. Tak bisa nolongin beng sebeng. Nabi Nuh yentarin qala lastulaha wa qala nafsi nafsi. Sampun esare. Akhirnya ipangki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad seterakhir lengki seting telaka. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi pentai pertolongan seorang orang mandala, Kanjeng Nabi cegah sambil mabicek selendang pas apuk-puk dada. Analaha bahwa Gusti Kanjeng Nabi sebekal nolongi kaula ajunan, maka semua keupayaan ajunan repot ta melarat ta untuk acara mangkin mentertetilan cedan kaula ajunan kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Alhamdulillah la nyataake sareng ke Fauzan bahwa acara Kak Dinto diadakan oleh santri aktif Banyuanyar. Nggih. Tepuk tangan Timin untuk persada. Wah, ini kehebat nih Kang. Ki santre ki nak kana kita ambu lah aku bayi pengajian. Apa nak boleh ambu aku bayi napa budian ni? Aku bayi anak. Siapa nyampitnya? Artinya anak apa? Lah kita kalau melihat definisi santri itu, saya tertarik dengan pernyataan Al-Syekh Al-Hasanin Nawawi. Santri itu adalah may ya'tasimu bihablillah wa yattabi'ur rasul wa la yamilu yumnatan wa la yusrah fi kulli waqtin wahid. Santri ini asampung ke Allah, asampung ke Kanjeng Nabi dan fokus terhadap urusan akhirat dan keselamatan. Lah, mun masalah definisi Kak Dinto, semua santri saya yakin semuanya punya. Tapi untuk santri langsung mempraktekkan kepada masyarakat dan santri menjadi contoh, bukan cuma memberi contoh di tengah-tengah masyarakat, saya yakin peradaban salah satunya yang melakukan itu. Pramila Kak Dinto, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto nyataake dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi nikah hadir di tengah-tengah manusia itu uswah. Uswah ini kenapa? Teti contoh. Ya akhir makin nikah saja banyak yang tukang pidato. Sampai aku lihat sin teti tukang pidato. Tanda kiamat mereka iki. Menurut santri ka one iki. Monggola tanya punya akan dah. Me yonceng tegede Pak Kamandala. Dua alasan. Si pertama keng pulan celeper, si nomor dua keng pulan genteng. Ya gelor. Meskipun diceling foto na benoreng aja tak pada. Turun di mobil, rabu, ku lapan turun di mobil empuk pah ngucap. Asli nane kene, kok. Lanja isapora, biko isapora bukilo papa. Percaya beli boleh ya. Cuman cek kurma korano, orang ini kecik abas dari luar itu, nggih. Buku itu jangan dilihat dari covernya. Buku yang covernya jelek belum tentu isinya bagus. Aku dah senek gini karo orang ngetok. Lah di akhir zaman ni kebanyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sakoni orang saya bisa tadi. Makanya kalau santri menyatakan lisanul hal afsah min lisanil makon, bahwa lebih tajam ni kebenih lesan tapi kelakuan. Sampai santri ini menyatakan halu rajulin ila alfi rajulin anfa'u min wa'di alfi rajulin ila rajulin. Situng orang teti contoh ya deng orang saibu. Ni kelebih manti etempeng saibu orang ngabala ke situng orang keng saibu ni kata alakoh. Nggih napa nggih? Ada satu orang jadi contoh atahajud, aduha, ngaji. Ni kelebih gampang etoro bi saibu orang daripada saibu orang ngucak kering ke seorang ngaji cong, tahajud cong, keng senyoro tak abajeng. Ya makin banyak sini Bengkalan, Bengka. Mun Sumenep ada, ta? Ada pidana Bengkalan tadi. Macam yang bermulai apa bun kulit. Lah ini yang kita butuhkan, menjadi contoh. Bukan cuma memberi contoh. Rasul hadir di tengah-tengah jazirah Arab bukan memberi contoh tapi menjadi contoh. Sampai kanjeng Nabi ajabu, ana awwal wajibim ma amartukum bih. Saya adalah orang pertama kali yang melakukan apa yang saya perintahkan.
Le mangkin mi banyak anak-anak tak atoro karena anak ngikuti pi bi emang kiri cong jak ngikuti pi kakek je bejena mangkat sekolah bener situ kan itu bener mangkat pada enak remoja lebah mak bang napang anak jak takok ya cek keng cek sambil gerunggung bentibing bikin mata na melah eko gini apa nggih banyak orang berbicara tore kula ben sampian ngaji tore kula ben sampian sodako keng sing ngocak cerek. Alhamdulillah peradaban tidak memberi contoh tapi menjadi contoh. Beni cuma tore kula ben sampean sedekah, tore kula ben sampean palampek, tapi ada santunan anak yatim. Tepuk tangan untuk peradaban. Beni peradaban apa? Persada. Uji peradaban pada. Artena ketina apa? Hal kadin tu lebih gampang itu. Akhirnya mau polong dana cek pun gelak ke Fauzan serapa are untuk ibaki ke anak yatim. Abai Bengkalan dapat boleh keng ketimangkin bulan Maulud kak, bulan Muharram yang biasa memberi santunan yatim makin mulai tak aparing. Ongke kata skodium, selain ngusar kia, bung yatim tu gaya pabulus-bus. Cuman depak atas salah tak beri yatim mai tanya aki, embuung Maria laki ya kok, aji salah tak beri mere. Bengkalan kak Bengkalan pun sebenarnya kan belambak saya ada ane keng kita tu. Dan makanya oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan persada dan peradaban ini oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah. Amin. Bisa acara ini dijadikan setiap tahun. Amin. Dan mudah-mudahan acara ini tidak menjadi acara yang la yamutu wa la yahya. Apa itu la yamutu wa la yahya? Tidak bermutu banyak biaya. Keng mun la pengajian saya bedaki insyaallah. Kelak cepon la budak rencana ni kak pengurus cepon melu tengah Rahudin As'ad cepon. Mentir teka hajat. Amin. Amin Allahumma. Sehingga benih cuma nyoro tore ngaji tapi ibadah aki pengajian. Benih cuma tore sodoko tapi persada yang mengadakan santunan anak yatim sehingga munlah ketika dinto selain kak dinto kempang dorok bunte. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ben ketika nikah sejarang mungkin. Teti contoh ni kalau sejarang makanya akhir zaman nikah banyak orang pinter tapi banyak orang tak bener. Cepon reng sorbaja ni saiki akeh wong kang pinter tapi luwi akeh maneh wong kang blinger. Akhir zaman ni banyak orang pinter tapi banyak orang tak bener. Anguan bener mah kita pate pinter daripada pinter tapi tak bener biasa nakal-ngakal isi bukangan. Anapa? Lebih gampang ma pinter orang bener daripada ma bener orang Orang ini kemun keluar saya pinter tapi tak bener. Saya apa bener melarat. Anapa? Orang ini kemun kedung pinter ini kebiasaan dari lekar diman karpa tibi pokok nyaman. Dan sering saya nyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kak Dinto di dalam menjalankan dakwah. Gusti Kanjeng Nabi sukses 10 tahun ada di Mekah, 13 tahun ada di Madinah, 23 tahun meninggikan dan menyerukan la ilaha illallah. Islam sampai makin dapat ke Indonesia. Kaulah ajunan bisa Islam. Bagaimana bisa sukses? Ketika ulama meneliti, kenapa kok bisa sukses? Ada 3 faktor utama yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Kanjeng Nabi Kak Dinto sukses di dalam berdakwah, ngajak dek kakak ulah ajunan sampai samakin saya ajak kaki Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto depak. Yang pertama, Rasulullah adalah uswatun hasanah. Teti contoh, benih cuma abri contoh. Ngelakoh, benih cuma nyoro orang ngelakoh. Nika Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana Kanjeng Nabi Kak Dinto sareng Allah ebadi dari manusia. Satu aja Nabi ini ke manus. Apa napa manusia? Karena mun dari malaikat kuda ben sampean senin tak kuat. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma. Mun malaikat kan tak bini. Sementara aku udah sampean bini situng terus 2. Ini 2 cocok ya kok. Akhirnya jadi contoh Rasulullah. Katina pacarana. Kau leben sampean perlu ada katina pacar ada Rasulullah ada Makanya Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun
والناس كالحجار يا رب بالمس بلغ واغفر يا واسع Muhammadun basarun. Nabi Muhammad nika manusia biasa, orang Mandala. Manusia biasa, persis benereng Mandala. Kanjing Nabi ada kaula ben ajunan. Ada Kanjing Nabi asaren kaula ajunan, asaren. Kanjing Nabi keluarga kaula ajunan keluarga. Muhammadun basarun. Nabi Muhammad manusia biasa, tapi walaisa kal basari tak pada ben biasana pada manusia na benereng Mandala keng pita. Pita sakoni. Kanjing Nabi mun ada ken sakoni kula ben sampian sakoni ada Jadi pita na cuma sako. Kanjing Nabi sakoni ngaji kula ben sampian mun ngaji sakoni. Kanjing Nabi sekejap salat kula ben sampian mun asolat sekejap. Apa saja terawihan ya Allah. Kula mangki aja ngaresing terawihan ni. Bepunten, apa aja ngabit ni kan pada tak saya mun ngimame pah imam beni mahsurin. Makanya mun kita fikih ni kah imam kak dinto haram melanceng solat ketika makmum beni mahsurin nomor 2 masjid telen celana onta. Nggih, kan sini kajian fuqaha. Anapa? Karena bisa aganggu. Otabe sama makmum berdereng bini, otabe bede budak saya kaparno langkena, otabe kaparno tuan, tak oleh melanceng. Idza amma ahadukum an-nasfal yukhaffif. Cai pun kanjing Nabi. Saya enggak mun ngimamin pak enteng, benih pegoncang. Keng mun dibari mangki Facebook ya Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Njak malaikat tukang tulis tanya ke malaikat situ, ada orang make tulis seriya iku. Malaikat situ nyampit tapo kaki kecolong mari je. Bepunten bejeng kencang deh kak. Apa jeng ngimami abid kak dinto tak sae. Nggih, makanya kanjeng Nabi ini paling demang orang ketika jadi imam, tapi paling abid orang ketika abu jeng ketibi. Abu jeng abid ini tak sae. Keng mun kencang ini kebenih karo tak sae. Tak sabo jeng. Nggih, makanya orang abu jeng kencang ini kebenih zaman kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pah sumpah. Pah kanjeng Nabi ada bu. Lau mata hadza mata ala ghairi millati Muhammadin. Mun sampai mati dari Papua jeung kecang bakun tahu be mata ala ghairi millati Muhammad bekal mati tak giba agama Islam. Apa jeung ka keng kencang gelu mati kafir. Ono-ono tak wejeng jangan dulu. Sampai pada lagu na zuhur kerepotan asar di perjalanan maurib kecapean isya ketiduran subuh kesiangan itu ketomanan. Awana bujang kencang bila bibah terawian benih karoi mandala makila kokop Bengkalan nilang yang makmum. Lala pun aduh bodo rakaat. Selasa nikah ngalak surat tengahan bah lagu makan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Malik yaumiddin. Ibu di bah ngucap billahi ku malam tak beli kiai. Benih karo sing udah make situ wa aram hilang. Arab apa bah habis kalau jo. Tengah dong. Temur kencang bah ngalem bah ke temur. Oleh semalam tak pernah, mi tak pernah baca le kencang gelu jo. Mentera zaki jol pak dengan. Ada engkau ki takbir mau imam malah sujud kali. Oh ngale ke masjid lau haram sampai tanggal segami bah cocok. Ada sama cocok kagak bala di satu pak jo. Ada apa bah terawih dengan alak ning menem jo. Salah ada iya mari ni beri kolek. Macam-macam. Makanya mun terawian hilang ngak mandala nih. Kemandala nih mun terawian kan ngalak jus 30 segi. Jus 30 benih 30 jus. Aduh, cok terus kadang mulai di maurib. Pas baca langsung ngalak 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mari bujang maurib mbapah jelek cong suara tak pergi buru.
An-naml baik. Apa artinya itu? Bilis. Oh bilis. Deki isang macam apa cong? Isa deki macam alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fil. Apa artinya itu cong? Al-Fil je artinya kece. Itu mau artinya kece bapak jadi sandal pah mau cecong ke berok. Dem apa? Siapa orang nak? Isang bujang ibu engkau boleh. Arah apa bah? Bilis segi puru du jam cong. Mun kece na jocol billahi sopu tak kira boleh eko. Bon, itu Rasulullah. Jadi Rasulullah bukan cuma memberi contoh, tapi menjadi contoh. Karena harus menjadi contoh, maka diambillah Rasul dan semua para Rasul dari kelompok manusia. Makanya ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ay min jinsikum. Rasulnya dari jenis sepada. Tetih, Muhammadun basyarun. Walaisa kal basyari. Nabi Muhammad ni manusia biasa tapi tak pada ben biasana manusia. Bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari. Pada Kanjeng Nabi ben kaula ajunan keng lain kualitas. Kalau manusia diumpamakan dengan batu, Kanjing Nabi cukan betoh, keng lain betoh. Kanjing Nabi betoh yakut. Ni kene bede-bene ke bayi selok 5 juta. Kula ben sampian betoh beli ker. Mun tak 5 trek tak baju. Aja tak baju 5 juta baju ning betok seket. Pada manusana keng lah. Nah pada selain ada siapa ada. Gentengah boh. Mun santri macam selawat. Wajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Ada tinggal sini ngale lebih genteng dari Kanjeng Nabi. Ada tak usah lebih genteng. Pada boy tak ada. Ken pun ulama, kenapa Kanjeng Nabi ini kegentengan tak expose? Yang pertama, Kanjeng Nabi kak dinto menonjol ni ke akhlakah. Senomor 2, gentengan Kanjeng Nabi tak nak kerjati pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni kan gentengan nak kerjati. Sampai reng bini ngetela nyeksek apel, nikah manteng ke Nabi Yusuf, benih karo apel sek-sek, makai gerigi sek-sek pegumet. Arapah gentengan nak kerjati. Kanjeng Nabi gentengan ben Nabi Yusuf keng tak nak kerjati. Keng Kanjeng Nabi lok toman kala. Apolong benoreng cuba gentengan Kanjeng Nabi didik. Jadi saya cuba ni kalau cek todus saya mau napolong bi Kanjeng Nabi. Oke. Keng cek pun ulama. Tarikh Kanjeng Nabi ni ke bau ni kalau teman mabeen dari bau na orang. Apolong benoreng renjengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng gentengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng koningan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng guan ente gelu. Apolong benoreng guan tengah luar biasa gentengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng renjengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng potean Kanjeng Nabi didik. Pokok percis kholiliasin rek deh. Tak percaya sampean. Kula ni mau apolong benereng pandaan kula didik. Apolong benereng celengan kula didik. Apolong benereng coba empentong di komen terus lagi. Sampai ngucap gitu. Tepak kering ngapa dina dia pacek saran. Ada tarda ada yang cek pengangkor ya. Hahaha itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena harus jadi contoh, maka pada manusia yang lain. Sepaling lain bentak pada. Nah ini yang terkenal Rasulullah, akhlak. Nah, karena Kanjeng Nabi ini kan akhlak yang luar biasa. Makanya kaula ajunan santri itu yang dinyatakan wayat tabi'ur rasulal amin, sekotu lain antara santri kaula ben ajunan ben orang sepunten umpama, maka akhlak ini kudu lebih bagusan santri. Apa napa? Karena kaula ajunan ampun usaha lebih munduk TV lah aja makin libur tak neku HP kari tak neku. Masa kula ben sampian keluar dari pondok akhlak kak dinto pada ben setak munduk, maka kudu lebih bagus. Setak munduk akhlak bagus, kaula ajunan sesantri kudu jung bagusan boleh. Amin Allahumma. Dan masyarakat yang menilai pasti akhlak. Engki santri keluar dari pondok ni kamun orang masyarakat ni kata kira atanya berempa kitab seiyabi tak kira. Hatam berempa kali Fathul Muin, i'anatul talibin berempa kali punten. Tapi akhlak tingkah laku, mun akhlak nikah saya manusia ni kata usaha jelingke apa pasti nilainya bagus. Iki napa ki? Apa napa?
Karena Gusti Kanjeng Nabi senyontok kini ke akhlak luar biasa. Tak toman masake, tak toman ada tiaki perasaan orang kak dinto sake atau belokah. Ini ke Kanjeng Nabi. Rasulullah pernah bertamu dengan para sahabat rombongan. Dari sekitar mungkin ketelo kampah rombongan Kanjeng Nabi. Tuan rumah saya tamunya kejak ban bunga. Polan Kanjeng Nabi kasokan Rabu dak teu lumah. Turi nyari ke angka ke dalam. Ya tak ada saya yang ke akhina. Cek berengan live. Debeudana cuma aing zam-zam sareng korma. Apa keluar dak Kanjeng Nabi. Kaator Kanjeng Nabi cuma gak dintoki mangkina ya ator edeur. Kanjeng Nabi montut korma di ke situ pah edeur. Sampun edeur bi Kanjeng Nabi misem Kanjeng Nabi. Edeur boleh misem Kanjeng Nabi. Edeur boleh bi Kanjeng Nabi misem. Sampai korma gak dinto tada edeur saja bi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi misem. Butuhan rumah kejak ben bunga. Alhamdulillah tang korma cocok dek Kanjeng Nabi. Apok mau keluar korma rasana. Patada edeur bi Kanjeng Nabi. Sambil misem selerana. Kubar dari dalam gak dinto. Sahabat sengireng Kanjeng Nabi ini kematur. Ya Rasulullah. Tak biasa anak ajunan dari sebiasa. Biasa anak ajunan mun beda deureun tak toman edeur ketibi pasti sahabat de parengi. Beniking terus sahabat, niking pelan Kanjeng Nabi tak biasa. Kenapa ki pura ajunan sahabat sing ngiring minta parengin. Ajunan mi ada ketibi sampai tada kurma. Bedepan apa? Tanda apa? Kak dinto tak biasa ada ke ajunan. Misem Kanjeng Nabi pak jawab. Biko kala iketibi ikor mana? Korma ki sebeki ki buru jua celo. Beda kira-kira kan tuh. Kormana celo, mun bingko ibeki kakake pah kaki ngakan, pasti mau anak kaki meredeng karena celo. Mun kaki mau anak meredeng tuan rumah pasti ngerti aja kormana. Teti tuan rumah pasti kasta keluar korma pasti todus kangkok pelan seibeki korma celo. Akhirnya bingko ekakan sambil misem sampai tuan rumah tak ngerti aja kormana celo. Aduh mun Khalil Yasin sapa ora kak iki. Entar ke mandala pah yang kak korma. Ekakan pah celo. Tanya aki bi gula korma apa acem dia. Hahaha itu. Keakhlakan Kanjeng Nabi. Mangkana benih cuma manusia. Benih cuma manusia sing ngalem ka Kanjeng Nabi keakhlakan. Tapi sampai Allah sing ngalem de akhlaka Kanjeng Nabi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Alhamdulillah contoh kak dinto saya contoh akibat Kanjeng Nabi mangkin etente sareng persada dan juga GP Ansor. Beda Ansor begitu sebut sekali seporan apa Ansor ki lepai kalau aduk nunduk dong kau minta sebut sekali begitu punten kidin budin sampean je kula marina. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita beda Ansor beda Banser beda dengan bugelo ngawal dari bunda jengki keng malam aku kawal bi Banser daerah Sarongki mobil masuk Rabu kiai Rabu kule kan neng 7 ekor setengah to sejeput bi kule ro masuk mobil neng ya do kapan masuk kule malam tak kelampian pote abadian cek tak pati seneng kelampian pote kule benih keng taan di andi keng pelan mangkian santri gula menyesuaikan kelampian pote. Apa minta ampo kelampian pote gula. Gula mun kelampian pote kare muani seceleng ke tibi. Cagila. Jadi mangkian gula juga ajeng ki magelan la dorotnya. Dan sing ngonceng ni ka persada ben Ansor ni kan santri kapi dua ni jadi gula menyesuaikan. Aslinya gula jarang gula kelampian pote ni ke jarang. Gula biasa nah kelampian sah biasa celeng ni kan ni. Kan pote muan mun kelampian celengnya. Lagi, engki. Orang ini kenapa cek pun pembanding lah kan? Engki, badengki. Makanya kula ke bagian ben prabene man kaman, mun ratin bagian ni bini, kula beri cara dua. Ni kala ratin. Pertama, daimul wudu. Nomor 2, nyari kanca se cubaan. Ratin ni kan. Jadi kula ni ka, orang kan ya sekali kula mi aku caan celong, minta aku caan pote. Billahi banyak aku caan pote kula. Minta yang ku ya jiba kare muan celeng bi TV ani kita teh. Ya kali mana kau celeng kan muana pas semua terak dek di daerah. Nanti malam dan kuliah. Banser ni kaya yambo. Mobil lagi pawai sebarang yang kisah jemput begula selalu masuk mau masuk ya. Ada gula ni tengah, lagi tengah tok gula. Apa? Karena gula ni kau makat kolpet tok sampai malam. Mentengah ni gula kan tedung. Apa sih tengah gula jadi banda yang ki. Haji apa ada yang gini. Apa tu pak garing apa? Aja congo nyaman aja.
Ojo gule jam mun karo situng gule tak aja mau kenapa gule ki. Berangkat kol petok benar mulai kol telok malam ni kan aja mau kenapa. Kenapa aja mun bental. Maka gila ni kemangkat tadi udah pak kesorong ki pangajun yambo. Mana mbak romo muka labeng gule ki. Muka labeng gule labeng tengah. Ngatela gule torona. Ku tak pangan le muka kasih adaan ngara. Ngara gulenya ku sabing kengi ki. Ya enjak makin lecek. Ibu enjak lalaung ku jang gula orang kita. Buka gula kapan turun? Apa? Oh, buru pak kesehatan, pak mobil, kenapa labang kesehatan saya buka? Jangan pikiran sambil namun ngejeng kiai, mak kita tuh mantau sambil niku YouTube berapa mak? Melas kak, mak kita tiki kiai mun kurang genteng dah. Haram melas, gula pasong-songan nih ya Allah. Untuk ngegi burunten nih kantoan, sorban kendali temu kayak ki. Oh, pasong-songan gula tuh man nyupir di biang mobilan. Akhirnya abi tuan rumah nak nyuruh ke ban. Sebagian mobil kiai pokon masuk ke halaman telum masuk kapi. Kiai selain masuk di gula masuk sekali. Bayam babi banser. Mobil kiai ni kayak. Ki gobi gula. Ay jeling ke dalam. Iku magiain na iku. Umpamanya ku apsak apa sih ngucak dengan. Cuman tak. Pontianak sih dia gaya. Pontianak ini ke mobil tak bisa masuk, boleh kawal ben sepeda, tar ke sepeda karena masuk pelosok. Perada pak ke pengajian, ke acara, klakson di pemunyi, akhirnya saya acara ini ngerti rombongan para kiai, rabu sini kedua, akhirnya tolong al-badru alaina, umat berjalan, dor, ya mbak kapia baris, kula ke pantoran di sepeda, haram bagi situ ngaku berdesa salaman. Mahatanya, hah, kocang kiai na rabu, kemakan naik. Kira-kira jangan gula kita kiai mun tak pati potongan melas kae iki. Sing mun itu kang ceramah gula ku kira-kira mun tak genteng pa burung boy kang. Ke ate kang. Selana tak genteng pa celeng ki apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun kula Bangkalan situng bekto bek semua dari compok nih kak. Jadi kula sepedaan pulang semalam pengajian 2. Tak tak nyapok jalan rosak ke sepedaan tak mobilan. Dia pakai acara yang babi tukang parkir. Kula mik latoron masopan ke tukang parkir. Tak langkong kaki. Sepeda kula bae di lawan dan ke bae luar. Mun bae ke dalam jang kula. Sepak keluar dek tak bisa karena kula mari pidato langsungan dia kan. Jadi mun kedua le masuk ke dalam parkir sepak keluar tak bisa jalan sepeda. Jadi kula pandep pak tak langkong bae lejek sopan. Tak langkong kak sepeda kula pula ajak sebae luar bae dekik saya keluar boleh letak. Pak dalam cong nak ding kiai na cong dekik cong itu. Ya ipa dalam sepeda ngucaan apa boleh guna. Enjak kapan acara mengarah hengen kangen mik masih gelak ruwe ku. Enjak kapan turun sepeda apa itu mengambil elan jalan boy. Harra tulat ku bik guna. Sambina piapiatannya le kerapa. Cak gelak dah iya buk sahabat tu kakot tak je ke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Ini kasih pertama. Kenapa sih pertama kak? Relang, tulan, cek lebur dari mandala ni gula kak. Minta kita turun lagi kalau pay kapi saya kebelah. Lagi kebelah ni situng lelang dah. Kanjeng Nabi kok sukses dakwahnya satu beliau uswatun hasanah. Teti contoh beni abri contoh. Jelas lagi. On, kayak nggak icipin. Ini yang pertama. Yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Rasul ni kemakon bagus, caranya bagus. Alarang coba, caranya pakun bagus. Ini kehebatan kanjeng Nabi. Ada satu sahabat, Kak Dinto, kita sahabat, kita Islam, tapi Islam marina. Ini ada budak kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, dan kula siap masuk Islam. Keintan kula mun suruh ambu azina, kula tak bisa, cak kula tak andi bini. Mun tak aku ganggu luar nemu di mana. Kula mun suruh ambu ngicok ben arampok, tak bisa, kula tak andi ilako. Kula mun suruh ambu mate yoreng, ya tak bisa, mun arampok pahalapan kan nagin paten. Teti kula masuk Islam, keng mun suruh ambu azina, kula tak alem. Keng mun suruh ambu mate, kula tak alem. Suruh ambu ngicok, kula tak gelem. Katina apa dibuna kanjeng Nabi? La bak sabik, lo apa-apa. Abu, ni kamu tempat kau ni hanu mi nguliaki ngicok. Nika saking dari bagus akhlak Gusti Kanjeng Nabi amar ma'ruf nahi mungkar pakun carana pakun ma'ruf.
Lo apa kaki lah. Lah Islam. Lo apa lah ngecok mati zina tak apa-apa. Tapi kaki mun Islam situng syarat aku tuh jujur. Oh siap pun kalau nikah kanjeng Nabi. Siap nyempang orang nikah. Funga atin. Alhamdulillah. Hari cek nyaman. Sahabat selain tak boleh ngecok. Engkau ibu ngecok ke bibi kanjeng Nabi. Sahabat selain tak boleh zina. Engkau boleh zina. Cuma situng. Cek nakal. Apa? Pada ada Pak Agung kono aku tak paham mau peraban los ning. Salah los koning. Aduh, pah ngocak sahabat nih. Masya Allah cantiknya. Tarik sis. Tidak biasa nak kau rokes bahkan pengajian. Ngaltok tarik sis. Paling tercantik sedunia. Luar biasa indahnya. Tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Ya kok. Ada pula tahun datang ngobrol kes boy pengajian dari. Akhirnya seorang ini kita niat azina. Kapan azina apa hingga kedebun ke Nabi. Kaki jelok apa tapi syarat Islam di situ kau tuh jujur. Wah mikir, lemun kau tuh jujur deh remeng kok deh. Azina nih beki yang tak oleh nakal. Mun bi kanjeng Nabi pa tanya akinya punya sahabat aja apa deh kimada azina. Kaki azina. Nangkin aja jawab mare. Sahabat selain tak apa-apa kanjeng Nabi misem. Umar deki ngelak to diing dia. Boh, kasih tina Umar, saya selok tahu kasih tina Umar nih kak. Kak Umar nih kenapa boleh manusia setan dia kataku. Inna syaiton la yasluku maslaka Umar. Tak kira ajalan mun ajalan ini kepada Sidina Umar. Sidina Umar di laut, setan di dajjal. Senyempang bini Sidina Umar. Setan nah, pang timur kana iku. Ongguan mereka ongguan. Makanya coba sampean periksa nih bengla kiai ku tak tulis Umar Al Faruq. Anapa? Sampai kenyamanan ini kecepon ulama setan ini ketako. Makanya lah bengla kiai beri bacaan Umar Al Faruq dia tak masuk ke dalam. Nak kena kini mun lahir, napa saya tulis daina? Umar Al Faruq. Arapa? Dia tak SMS setan. Mun sampean tak berjanji ku leku oba kak panan di anak apa tulis daina Muhammad Khalil Yasin. Mun tabi apsa apeto anang ya. Besi Sidina Umar kanjeng Nabi hijrah kan teki. Kalau ku na Sidina Umar meriksa ni. Damma kanjeng Nabi hijrah. Bila? Malam. Arami tek. Makle tidak memperkeruh suasana. Makle tak itu mobi orang kafir. Kanjeng Nabi hijrah ni katek-ngetek di orang kafir. Sidina Umar ku tak apa ngunceng orang kafir tuh. Yonceng orang kafir. Ayo kakak bu kafir orang kafir. Mik lantar orang kafir ngarannya gua mulutna. Panabolong orang kafir ni bah pidato Sidina Umar. Ya maksarul Quraisy. Wahai Quraisy. Areh Umar bin Khattab leku hijruah dek ke Madinah norok kanjeng Nabi. Siapa setero birina tetih janda. Siapa sing arep cetak ngaltok dari betenah. Siapa setero anak tetih jatim. Amba Umar berempa aboy edim ma aboy. Dan kafir jahiliyah maki bukeng mikir kia. Anu apa ngambek penyakitnya? Bermusibah mun nyambak Umar. Jadi mikir ki burung kok mun pah azina ibu kita pengen kok ero jujur tapi mun tanya aki ku tu ngabenda cak mari azina engko ibu ki ngecok tapi mun ditanya aki kok aja ngecok masa Islam ngecok masa Islam azina ben masa deki pah kiding Umar kok tai beli abi Sayyidina Umar entar dek kanjeng Nabi molar ya Rasulullah akhlak keajunan luar biasa keun mangkenten kula total setiap Islam tak usah ngecok tak usah azina tak usah mate hebat tak hebat makanya masyhur kan roh hadis-hadis satre. Ketika kanjeng Nabi baca khutbah datang orang Badui pah romoro akemi masjid. Ya kan fiqhul hadis itu cek banyak. Nek kanjeng Nabi tak tuka. Orang Badui ini kereng gunung. Makanya cek pun ulama man bada Java. Orang gunung ini kakal cengkal biasa. Ko pengko. Ini kereng me pangki cek ring gunung. Padang ring gunung mereka. Mun bedaro kota Padang. Ciri-ciri nah mun nginum es repo. Polan ngokos. Anjingnya. Anjingnya cek gunung aja. Dan ngokos bahasa repotnya kubul lah. Kanjeng Nabi baca khutbah ring budu ini kedateng romoro akemi jeung mancing. Di mana kan masjid beni tehal. Kan beni cuma ekor ngi pager kan wajib. Baca khutbah akemi. Sidina Umar jaga. Tai bagi kanjeng Nabi mahlan ya Umar. Torot. Isoro pamare sa akemi. Akemi ilmu masjid isoro pamare. Nikah lah kanjeng Nabi. Coba ketika dilihat fiqhul hadisnya salah satunya cek saking nikah pah bi kanjeng Nabi esoro odek abu beni mari atar celatir ke mene masjid kan kada te pun aku mancing mun pah nikah yok dek karena kami sambil buru kan engki mun kami sambil buru tentu nak kami jen nyebar
Nih kebi kanjeng Nabi kan Sayyidina Umar erojak jaga sak kemi sira pamari sak kemi pamari. Pan ero pamari mari nero lagi aing pahe seram langsung soceh. Ya kan fikul hadisnya salah satunya bahwa turab abu nikah tak usah as saya cukup selene aing kurang gili. Dari hadis nikah saya kala. Nikah ala kanjeng Nabi amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Dalam alarang cuba kanjeng Nabi tak ngangkui cara cuba tapi kanjeng Nabi cara napa kun ma'ruf. Nikah hebat kanjeng Nabi sebanyak makin kak dinto ampun eko lopai. Bon, ini kasih nomor 2, kendi didik kok ya, sepenting kening bungkus lagi molen gitu. Sepertama apa? Dua, mak kisah bolo apal munda ya. Cuman mi pak garing cena sih ngacir. Yang pertama, Rasulullah bukan memberi contoh, tapi menjadi benih banyak makon, tapi banyak ngelakuh sehingga sahabat ni kangiring, norok buntek kapi. Nomor 2, amar ma'ruf bil ma'ruf. Merintah bagus, cara nap kanjeng Nabi alos bagus. Nahi mungkar bil ma'ruf. Dalam keberadaan alarang kemaksiatan. Kanjeng Nabi cara nap pakun alos pakun bagus. Sehingga tak teman masake atena orang seepang lo sareng Gusti kanjeng Nabi. Bon. Marak saja mah. Saya ambu kak. Marak saja mah. Benten pala sampean siap ngaji telo jam 7 4 jam sampean nikah. Tak leso ya to re. Sampean lengki sampai kol 2 tak sengka. Siap 7 sampai kol 2. Siap lengki sampai kol 2. Lengki cak aku lian mun tak kol 2 cak mulai. Kuliah sapa orang ngalia atau pote mari negak iki. Mana tak ala jena sampean ni kengki. Abai pidato re sajam kak mun saari ka manto bene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3 apa? Rahasia Rasul cepon ulama. Anapa kanjeng Nabi kak dinto mik sukses? Kanjeng Nabi kak dinto kompak. Al-ittihadu yujidul quwwah. Apolong masih tong. Jadi kanjeng Nabi kak dinto kompak makanya dinyatakan keanekaragaman dalam kebersamaan. Kanjeng Nabi ini kemik bisa kuat, mik bisa sukses, bisa hebat. Karena kanjeng Nabi ini kekompak ben para sahabat teu masih tung. Tapi teu tak pada. Keng apolong membaur kanjeng Nabi. Pulan pemimpin, punten kanjeng Nabi gak dintolok bah jemamul jagung ma'agung. Sehingga ben para sahabat ni biasa, kompak abolong. Kanjeng Nabi SAW punya Sayyidina Abu Bakar. Beliau ahli siasa, ahli politik. Mun berempukan kanjeng Nabi minta pendapat Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi punya Sayyidina Umar, tukang tatak, tukang carok. Punya Sayyidina Utsman. Beliau benih ahli carok, benih ahli politik, tapi beliau andi pese banyak sombong aki. Punya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa dia? Pemuda tangkas pemberani yang pintarnya luar biasa. 4 nikah ika polong bi Gusti kanjeng Nabi. Mangkana kanjeng Nabi nikah kekuatan tada si bisa nandingi. Anapa? Al-ittihadu yujidul quwwah. Ketika masitung, ketika kompak maka bakal kuat. Gak mungkin acara nikah. Nikah mau nikah TV haram tak kira bisa. Gini bangki. Benih tak percaya ke takdir pangeran, benih keng mun ketibi dak masih atana ase macam ke Eropa tak bisa mun ketibi. Kena bangki. Keng pulan along polong kapi. Manusia ni ka foto kasi lain. Cek kutu keng macam ke Eropa tak foto karing lain. Kelakuan si paling demang di ka foto karing lain. Apa? Misem. Misem ni kan demang. Tak luang setrum. Bodoh ni misem luang setrum. Tak usah majer pulsa. Keng parlo orang kak. Artinya nama kita misem menjang kau tak perlu kau orang. Misem ke tibi. Tegepok ben lalang. Kok. Cek bidabid 2000. Insyaallah iblek-blek. Ya kan deti nyaman namun misem ke tibi. Kena bangki. Oleh karena itu di akhir zaman ini adalah contoh. Maka dinyatakan Ansor. Tadi ada macam-macam gelak Ki Fauzan sebut lagi. Tapi membaur jadi satu buat acara luar biasa. Inilah yang dulu dipraktekkan oleh baginda Rasul. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Kalau di negara kita dinyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Tak pada en lain. Kan makin tak pada en lain. Kata pada ini ke benih atetiaki apesa. Benih patang nyale selain. Tapi patang akompol, patang apolong. Malengkap antara situng ben lain. Kuna sering ngabala kak. Islam ni kepada bin kerikik ni. Nih kerikik ni. Kerikik ni kepada apa tak pada? Tak pada. Kaya makin tak pada nikah karena kompak iteku apa selok sekena kak ni? Apa? Polan kompak. Cek patang cokoco makin tak pada nikah. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in mazia. Cek lenyale ring lain makin pada dengan di kekurangan. Setiap tung-situng ni kebeda kelebihan. Beda terkadang manusia nikah mun ngocak celeper sarah. Kaya ngelambe. Kan beda sana kan orang ni kak. Kena bangki. Orang yang ni kini
king genteng kan. Iya, cek nang ngucak iya apa sampean, Kak? Cek sarana nunggu mandana dia. Mangkana siapa tang cokocok, tanang lemak nih kata pada Kak. King mungkin kan sebanyak pantak pada, yena ke pantak pada kelero. Bengkalan bu. Situnga tanda amolot sa amolotan bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Amolotan ngak nikah neraka si ceramah masuk udah ada. Bengkalan Kak. Can kula tore napa orang cek pakan neraka kabeh. Pas swarga kedibina. Bi kula kebele swarga ni kelega. Pas orang pakan neraka kabeh masuk swarga bi diben. Bi kula kebele saya ngak le. Maki masuk swarga mun kedibi kengku. Apa kalau aku? Ntar keberok ada orang, ntar kedoja ada orang nih. Ntar kalau ada orang kok capung keluar dia di swarga. Ya mun ketibi. Cak Nabi Adam pelambak minta ibu Hawa nggih. Ketika pantak pada tore benih tak pada kak din topah muso justru malengkap Imam Syafi'i apa pendapat nyeting karing bini audu betal Imam Malik andi udu nyeting karing bini tak betal. Ni kecek patang cale beda faida nak kuliban sampan ketika atawaf ketika asai Mekah noro Imam Malik sai wudu pakun tak betal. Gini bangki. Imam Syafi'i apa pendapat setiap taman cok kotoran taina cukok ni kan najis karena Imam Syafi'i ada bunyi ke al-mustaqdar secara tabiat iko baci. Imam Malik punten teman cok ni katabi perkara senoro. Jadi mun teman cok ni katabi apa yang madbu apa yang seetoro. Mun seetoro ikening kakan, mun teman cok koceng najis, koceng tak ikening kakan. Mun teman cok ngajam, ajam ikening kakan di teman cok pada pala ajam tak ada tenor tak melo ya teman cok teter. Dan ini kan saya kan gitu. Ani, le kuluban sampean nurut Imam Syafi'i. Tore kuluban sampean dalam masalah teman. Cok ni ke Imam Syafi'i napa Imam Malik? Bani Imam Syafi'i kuluban sampean. Syafi'i ada 14 ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Malik tak nurut pendapat Imam Syafi'i saat pendapat teman. Cok gak dito soceh. Istukhdir Ibnu Jarir Khuzaimah dan semacamnya. Kuluban sampean bani nurut Imam Syafi'i kuluban sampean tak pendapat teman cok ni ke najis. Buktena orang mandala mun amas sak cukup benteng tai buang. Orang mandala mun amas sak cakalan tai buang. Mungkin apa ki? Tak buang. Menurut Imam Syafi'i sampai najis buk. Sabak kebaca ni kuring, baca na najis. Beri aing masak sarimi na najis. Kiba kelangkur agengan kapi sama masjid najis kapi. Untung pada Imam Malik ada bu bahwa tamancong seikning kakan ni kenorok soce. Sehingga penting kulaban sampian. Makin tak buang norok agar langker ni kapakun ikning deer tekingah tak melo. Saya tak saya. Haji ya kan ngocak saya kan mereka ada kabi nih kan. Bagi buru jawab saya sampean. Islam pada bikrik nih kan. Cek ngarep pada tapi tori pak kompak. Ketika kompak maki tak pada apa salah teku kak? Allah kebai pol. Cek le cale maki dak pandek. Nih kami tidak pandek tu kesamulja. Mun beda kiai nih kesingater. Di Mejeding jong ke timur kiai bah ke laut. Kiai maki dak pandek ke sentar kak. Nih kami paling renjang cek bagi kiai. Demi jeding jong, nemor ni. Oh lao, apa bengok, muntah ipong kak ce, tak kebik kiai. Iki apa lagi? Kiai ni kah? Tunjuk tuting untuk netu sekanjaan. Sera ni kah? Reng soki ni kah? Reng soki ni. Arang menetu kan parat tu dia. Ni kah? Reng melarat dia. Cek netu tak enak keren nabi orang. Keng tak boleh patang cale kak sesoki ben semelarat pada kabuto. Cek cokoco sesoki, mun sesoki cokoco, abid masjid Semaria. Cek cokoco sesoki, acara ngak kan lekas deti beri sesoki nyumbang tinggi. Semelarat, cek cokoco semelarat. Mun ada semelarat maki sesoki tak kira delum kau purna. Cokoco semelarat, mun tak sesoki lotok majid ada semeko lah yo. Dua ni kutu kompak kutu apolong, mun dua ni ka kompak apolong, maki rokok kening kepek dek kang. Tak keng pelan kompak sesoki ben semelarat. Iki napa ki? Kompak cek patang enak pada eka butuh ben lakar sengaja bi Allah manusia ni kebedo sa epa soki epa ta andi. Arapa mak le patang parlo, mak le odik ni ka ajelen. Makan Allah debu nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhariyah. Sengaja bude soki sedeng miskin akhirnya patang puto patang parlo mak le odik ni ka ajelen. Makana kakak gula di tretan di Jakarta ni ka ngocak. Yang mana kakak gula ni kakak Haji Roma Irama.
Sia. Yang jala celing baikan pada jenggung apa jumara aja. Kakak gula ni kan ngucap senikah. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan. Kok. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya pada cak letretan dah kak. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pasti rasa ngaura canat dong. Gini apa gini? Ya Allah, manusia nikah tak pada. Agabai beda tonjuk manis. Nikah kena selok. Asli namun kanjing Nabi nikah selokan ngangkui dikentek kacer nikah le. Ben iba di dalam menak. Beni iba di luar, iba di dalam kanjing Nabi. Karena kota kanjing Nabi ini ke setempel gitu. Tapi kalau ben sampean kan biasanya ngangkui selok manis nih, tonjuk manis aselokan. Allah kebai tonjuk manis, panis selok ipah genteng. Lakar kena selok. Meskipun sesonat nikah asdina. Nikah sera nikah. Para ibu-ibu temor kak. Lakar-lakar nang beda. Mangka namun sampean mangkatah lambat marga semasang ales tikan. Tangki bu, pongki losning, pongki umur 30 ni kalau losning salah alos kuning. Mun umur sebitek beni losning, ning los salah tak kuning celeng polos. Bemono seni kan beda-beda sa tangki kak. Nek kemono beda binin sampean cek kiri, arapah betonah. Budian mun tua ambu tibi. Mangken kan pulang kita nyongi beda ipah genteng. Mun umur belum polo pani beda ipah jelket karo kero enggak beda. Bemono seni kan Kanjing Nabi ada boleh kullida indawa setiap penyakit beda tampana kecuali dua tak ada tampana. Napa? Al-haram tuah. Napa tampana tuah? Ada. Mun umur 90 maki yang ku seragam SD pakun kero. Gina bangki. Mun umur 90 maki darem aki gina pakun kare telok. Maki beda lagu pasang gigi palsu kembali muda lagi. Iya ngoda boleh kayak tak ning bangki kayak tetel ya. Setelah tetel tak ikon lagi gina jeka ke tetel. Apa? Ada fasenya manusia nih. Kayak gini bangki. Mun ki ngoda ngak sing ngocak deh bini situng tero dua, bini dua tero telok, bini telok tero apa? Kayak mun umur 90 tahu sampak situng lah ikut aku. Bumuni Bangkalan bukai Bangkalan ni ke kiai, ni ke banyak uning. Ada sabi ni situng. Ontong gula bani kiai. Bangkalan memang kocak kiai 2, 3, 4 mun sumenep tak pati osom. Cak sumenep ni ke bagian ustaz kiai ni ke termasuk kiai takwa. Takok kasih tua. Mun Bangkalan cak tawakal. Takok kasih tua geng memburu akal ya. Onjengan ke bela 2 deh ya. Minta berkat ke bini sing ngodel ak gelak situ banyak ku kaonjengan dongku. Bangkalan. Mun sumenep ada, ta? Ada sing ngaku, mang kan tak padang sumenep ni make. Tak langkong kiai. Nyenggung dikit ayam mbak molen aku lagi. Mang kan ada deng padang mun sumenep Mekas. Niki. Jadi mana bini 2 telok ni kayak ngak sing tak ando. Padahal kayak ji tak ngak. Tangki. Mun gula bi kiai pesen gula tina cong. Bini situng pekor libeli pada ben si banyak iku. Maki banyak mun tak ikut-ikut kok bi bang sabeng. Cak gila ni kayak tak tahu sampean dengan. Nah, ada jenis baca kakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun ki ngoda kan senika. Situng 2 tero telo. Umur 90 bini situng lah ikut engku. Mangkana mun reng posepot ekku menasaren. Selake tidungi langker si bini melkot. Dapur. Tanya aki bi kompo ya. Mi tak bolong. Aduh mun lah tu ada betina yo. Jimi tak lah bolong bang, makai bolong ada remak. Gila bolong, bada kipan lah bolong ku tak lah ada remak tibi. Babi ni dapurnya tak bisa cong. Manusia je mun lah tua kersok. Kersok dak remak, ayo ker je tak masuk. Cak gila cara orang. Ada pula begini dengar dia mulai ada file. Ada lebih panas pidato dengan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya mun sampeyan mek ngocak nambah ku anu ki mun panitia ngocak nambah Pak Abid dewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ika sekejap duhur kak dia. Pada duhur gula ketungan le kata pote. Saya simpulkan, nggih, mak le bedale oleh nah. Ya ngoncang boleh. Betul ka mungkin. Seterakhir Allah ku bae kentek nih kak. Nik kene keng mantep nih. Kecok-cok maki de kentek nik kene nggih. Kula ben sampean lambok main sutes-suten ro make lempol mentepan de kentek kalah. Iki napa nggih? Makine kene cok-cok elong mun getel semangkat sekene dia kan. Nih kamu kampung tar ke kiai cek bagi kiai long kurbang elong iki. Begitulah manusia. Sanika Kanjeng Nabi keanekaragaman dalam kebersamaan. Mangkana mun tro saya kula ben sampean tenda Kanjeng Nabi. Pasera orang bagian pos-pos hadir para kiai. Ajunan caalako, ajunan tak usah ceketerop, tapi ajunan epentai pamangki, penggalian pendapat tepon. Cabisi sesepon ika. Cek kurang ajar ke sesepon kita jarok norak ki baca tak bisa alako. Aja pentai pendapat. Nih ke kelompoknya Sidina Abu Bakar. Sampai andi PC ngiring kelompok Sidina Utsman bin Affan. Tak alako tapi tunyai keluar. Sampean lako tak bisa. Pendapat andi. Keng tukang carok bajingan. Mari bergabung kepada kelompoknya Umar bin Khattab. Abu, matura ni kamu ndak bajingan kak. Tak kata aku bioreng kina bangki. Cuman maki kocak bajingan mun matura aja dan bedenaki. Luar coba mun kocak bajingan konotatifnya negatif. Biasa makna coba. Keng mun matura kocak bajingan belum tentu belatir, banyak bangsa. Nggih, angko. Makanya bajingan ni kaparloi matura nika. Maki bajingan mun matura pakun ngaji. Jak lulusan madrasah. Maki bajingan mun matura pakuna bajang. Kina bangki. Coba ni mun Jumatan ka. Jumatan. Luar ni banyak mobil lar kalir nika. Keng mun matura maki kocak bajingan mun Jumatan. Di mana bade luar? Ada bade bungkona ka. Beban mari kita ngakeh. Maksud tayap siap berangkat masjid. Bah, kuda sering ngabala setiap pidato ngabala. Mun matura bagi bajingan sing ngajak cocok. Tore. Jadi baring ketika beda Habib Jakarta ibu cubaki. Reng Bali sahabat cubaki. Saya keluar di matura pula kelompok kulit sapi pidato nih. Marketek ngak gula nih kak. Takok senantang bajingan di matura si keluar beda Habib cokoco Habib ibu coba aki si keluar di matura ni kejing bajingan nak ikeng sear eng tang erok toron ka matura cacak ay bat enak ni kemun bajingan matura bajingan matura keng mun beda turria Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu coba aki enak maki bajingan nyabeh ibu kia makanya kulit sering ngebeda saya ngak mun karing matura cek macem maki bajingan mun matura ni masuk swarga. Ini banyak siamin, banyak bajingan dah dina dah. Dah masih mau lihat Pak Bun gula Pak Bun. Mungkin kena anu tak turun nang kanto gula. Begitu. Ada tu aki bajingan pahamin kapi bobol. Artena insyaallah kau deban ajunan bekal selamat kang. Amin Allahumma. Mun sebajingan saus selamat senika swarga kapi sampean deh. Amin. Acara ini kesampean kan sombengan tengki. Nika kompak kan nyumbang tak nyumbang sampean. Abri napa tak abri? Majar napa tak majar? Nika nyampit kapi. Kita abri kan samar mulai nyaring deh iya. Sampean buk kita majar pese kan hadir nih kalau nyumbang. Tengki buk. Iya nyumbang mata ada berkatnya. Salah tak abri pese bahan ang lema iki bakapi. Ya oleh petok berkat ben lagi aja. Aja mun tepak kana saya kapi make sobun tak kina tanah lego aja. Punten jak nih kadek si ngampung, thank you kak. Si asli ngampung seneku umme kriya kak tak bengi bagi. Keng cuman alhamdulillah ketika along polong ketika dinto ajunan melo saya, kula menter ngampung saya. Ajunan isyafaati kula menter pada ikiba ke swarga bikengan. Amin Allahumma. Sepertama uswatun hasanah. Kanjeng Nabi benih banyak merintah, benih banyak abri contoh, teti contoh ngelaku ada. Mangkana orang ni kan langsung ngelaku. Nomor 2 amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Makon alarang cara napa kun bagus tak manoka atina orang. Mangkana orang ngatoro kuliban sampean mangken tor kadang gempang matodus enyak benyang ngoreng. Salah tak atoro suwe. Iki napa ki?
Senomor telok Kanjeng Nabi Kak Dinto. Ittihad. Abolong, kompak katimang kene ada ansornya, ada peradabannya, ada persadanya. Abolong kapi masyarakat membaur. Bode sombongan teropa, bode sombongan lakona, bode sombongan ngerena, bode sombongan proposal lah. Akhirnya kompak ketiga dinto. Maka mula telok ni diterapkan dimanapun kita berkiprah para santri, insya Allah kau lebih ajunan bekal sukses semoga segak dinto. Dan saya bangga dan terima kasih mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala GP Ansor Persada ipa istiqomah. Amin Allahumma. Bansarnya masyarakatnya mula ketika dinto mulai nguda terbiasa insya Allah sepona ajunan akan jadi penerus bangsa yang takut kepada Allah. Dila'i kalimatillah meneruskan perjuangan insya Allah sehadir sita jadi orang sekenging dito ipon Allah. Amin Allahumma. Telok Kak Dinto bisa sampai yaki sajam langkong sapora Kak. Tak langkong kiai banyak bahasa cangkolang, banyak bahasa semungkin kasar. Tak langkong sapora nah. Bengkalan ini ke bahasa paling kasar. Sebenarnya kan lo salo, derem mati ke beres kan seneka sebenarnya. Mun bengkalan beres kakek kan seneka ki. Jadi mangkana pugelo ibu ngucak ceoncong kia tak nyentak juga nak benih keng nyentak sapora nak. Keng mun pidato ni kata ipa kaje sampian gitu. Aku lah pidato, tore patako ke Allah. Udah ben sambian mati ya. Njak penata acara bah nyampit bau. Jadi kalau tore kula ben sakan binar man seni katanggi. Ah iya mun binar tore mole areng sareng iki. Ti tugas kula mare. Pon telok menter bisa kesango Kak. Si pertama, dadi contoh ben ya beri contoh. Sanikai keluarga. Nomor 2, merintah kudu bagus cek sampai kasar. Karena mun kasar seesoro ni ketak kira atoro. Karena sakit ate, sini kecugan ke anak, Pak Alos, kata tangga Pak Alos ketinika. Santri persadani kok, tori Pak bagus, enten ibadah lagi pengajian, kan ini mulang sini, kan ini kecara Alos, saya luar biasa. Berarti ajunan ampun ngiring dalam pandangan Gusti Kanjeng Nabi. Nomor telok al-ittihad, kompak abolong. Telok ni kami persada mangkene kalau kapi ben Kak Dinto saya dalam pandangan Kanjeng Nabi ikebai. Contoh dek kaula ajunan, manter bisa angelako. Amin. Manabi beda bener dari saya pada Pak asli fadl dari Allah. Manabi beda salah asli umur dari keendengan batin kaula tibi. Nyun sapora, nyun pelerasaki. Tak langkong kiai kacang kolangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Banyak kiai babagi. Kiai saus. Barokah. Punten kiai. Mangireng Pak tutupuk makle barokah. Asline copo tak tuman nutupan tukang buka ngedok kula kan. Coba pendongo bener mekibun lauk deh. Maksud tamun pengajian kuliah compo tukang mukang patihan jatuh Pak Karing apa kakek Kak? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda mautina min qawli la ilaha illallah. اللهم بحرمة النبي وبجاه النبي أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه النبي وبحرمة النبي اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والموس بالنبي خير وبأم
Sekak dinto walhamdulillahirabbil alamin. Nyuun sapora akhiran buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.